wag gawin sa bahay. Oh my God, binuwat niya na. Yung kalahi ko, spinning na yan. Spinning. Oh, biglang tinapon sa baba. Okay. Okay, anong gagawin? Okay. Oh, wow! Oh! The earthworm dance! Oh, headstand! Oh! Sobra na yan ah! Talented na mga kalahi ko yan. Okay, ano yan? Okay, pinaharap niya. Okay, ano na yan? Oh, wow. Ano yan, motor? Oh! Helicopter! Hurr! Oh my God, sobra na talented na mga kalahi ko yan. Wow, oh. Parang madadali yung paa niya. Okay, tama na. Hindi yan safe, ha? Sobrang, wow! Pabaliktad na earthworm! Oh my God! Oh! Sobra na talented yan, ah. Okay, ano talent na ito? Mabangis to, ah. Okay, umupo. Ano yan, eh? Oo.